जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, आज का टॉपिक इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है सेलुलाइटिस के बारे में। जिल्द की एक तकलीफ़ होती है और अगर ये बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो इससे गैंग्रीन का मसला भी हो सकता है, सेप्टिक शॉक का मसला भी हो सकता है। सेप्टिक शॉक इसको बोलते हैं कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बंदे को हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो और वो बहुत देर तक रहे तो अचानक से बीपी ड्रॉप हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और इंसान ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। दोस्तों, सेलुलाइटिस ये दो अल्फाज का मजमूआ है, यानी इसका जो लफ्ज़ी माना आता है वो ये आता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ सेल। ये अक्सर हमारे बॉडी के निचले हिस्से यानी घुटने से निचले जो पैर है हमारे वहाँ हो जाता है अक्सरियत केसेस में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ ही होता है, हाथों पर भी हो सकता है, चेहरे पर भी हो सकता है और जिस्म के किसी और हिस्से पर भी हो सकता है। तो अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि वो कौन सी अलामात हैं कि हमें पता चले कि ये सेलुलाइटिस है। इसमें अलामात में ये होती है कि उस जगह मुतासरा जिल्द जो होती है उसमें सुर्खी पाई जाती है। बाज़ केसेस में ये लाइट पिंक भी हो सकता है, जामनी भी हो सकता है, सब्ज़ भी हो सकता है बाज़ केसेस में। लेकिन जो स्टार्ट के इसके इनिशियल कलर है स्किन का वो लाइट पिंक से लाइट रेडिश तक हो सकता है। उसमें हिद्दत होती है यानी गरमाइश होती है, उसमें सूजन होती है, बाज़ अवकात इसमें रेड से स्पॉट्स होते हैं और अगर केस कुछ अरसा और भी ना ट्रीट किया जाए तो उसमें ब्लिस्टर बन जाते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं सिस्ट, या छोटे छोटे आबले से बन जाते हैं जिसमें फिर पस भर जाता है और कंडीशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। ये होता क्यों है? अक्सर अगर हमारे जिस्म पर कोई ज़ख़म लग जाए और वहाँ से दो किस्म के बैक्टीरियाज हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस है और एक स्टेफलोकोकस है, जिसकी वजह से ये स्किन इन्फेक्शन होती है। ये अक्सर फिर उन ज़ख्मों के रास्ते ये बॉडी में अंदर चली जाती है और इन्फेक्शन क्रिएट कर लेती है। ये वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग, बूढ़े लोग हो गए या ऐसे लोग जिनके स्किन में प्रॉब्लम रहती है, एक्जिमा होता है, खारिश होती है और उनके स्क्रैची स्किन होती है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया इजीली इन्वेड कर जाता है। दोस्तों, चलते हैं अब अपने होम्योपैथिक के दवाइयों की तरफ, और जो मैं क्लिनिकली सेलुलाइटिस के पेशेंट्स के साथ तरीक़ा कार इख्तियार करता हूँ तो वो आप ज़रा इसमें देख लें। और मैं आपको यहाँ चंद दवाएं बताऊँगा, ये नहीं कि यही फ़ाइनल और यही दवाइयाँ हैं, और भी दवाएं हैं अलामात के मुताबिक, लेकिन जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो ऐसी दवाएं हैं जिसमें 90% से भी ऊपर के केसेस ठीक हो जाते हैं। तो जैसे ही मेरे पास कोई पेशेंट सेलुलाइटिस का आता है और उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो फर्स्ट डोज में उसको पायरोजेनम 1 एम दे देता हूँ। पायरोजेनम 1 एम देने का जो मेरा तजर्बा है वो काफ़ी कामयाब रहा है इस लिहाज में, क्योंकि पायरोजेनम देने से एक तो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ उस मेडिसिन की इफ़ेक्ट बहुत अच्छी है, दूसरा पेशेंट सेप्टेसीमिया के लेवल पर नहीं जाता। तो पायरोजेनम सिर्फ एक खुराक 1 एम ताकत में 2 कतरे ज़ुबान पर देनी है। उसके बाद पेशेंट की अलामात को देखकर वो दवाई फिर सेलेक्ट करते हैं। तो चलते हैं अलामात की तरफ और पहली दवाई की तरफ। दोस्तों, इसमें पहली दवाई आती है बेलाडोना 30, जिसमें मैक्सिमम सेलुलाइटिस के जो अलामात होती हैं वो हमें मिल जाती हैं, जैसे मुतासरा स्किन का सुर्ख होना, उसमें सूजन होना, उसमें फड़कन वाले दर्द यानी थ्रोबिंग पेन उसमें होती हैं, और जो मुतासरा इलाका है वो चूने से हसास होता है, यानी अगर उसको चू लिया जाए तो वो दर्द से कराहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। और साथ में अगर उसके सर में भी दर्द हो रहा है, बुखार भी है, तो बेलाडोना 30 बिल्कुल उसके अलामात के मुताबिक मेडिसिन होगी। बेलाडोना 30 2 2 कतरे सुबह दोपहर शाम
اگر آپ مریض کی زبان پر ڈالیں گے تو بہت جلد اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوستو اس میں دوسری دوائی جو آتی ہے وہ ایپسمیل ہے۔ ایپسمیل میں یہ ہوتا ہے کہ جو متاثرہ علاقہ ہوتا ہے وہ سٹارٹ میں ہلکا گلابی سا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا رنگ چینج ہو کر جامنی کلر پر، پرپل یعنی جامنی کلر پر چلا جاتا ہے۔ یہ مریض بھی اپنے متاثرہ علاقے کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا بھی چھو لیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ ایپسمیل کے مریضوں میں دوستو جلندار دردیں ہوتی ہیں۔ بیلاڈونا والے میں تھروبنگ پین تھی یعنی پھڑکن والے، اس میں جلندار دردیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو برف کا ٹکور یا ٹھنڈے پانی کا ٹکور دیا جائے تو اس میں تھوڑی ان کو آرام مل جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر یہ سیلولائٹس کسی شہد کی مکھی کے کاٹنے سے ہوا تو پھر ایگزیکٹ میڈیسن ہی ایپسمیل ہوگی۔ تو ایپسمیل 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر مریض کی زبان پر آپ ڈالیں گے تو اس سے مریض بہت جلد ریکور کر جائے گا۔ اس کے بعد دوستو جو دوائی آتی ہے وہ لیڈمپال 200 آتی ہے۔ یہ اکثر کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے اگر سیلولائٹس ہو جائے تو اس میں یہ بہت بہترین کام کرتا ہے۔ ساتھ میں ان کے جو متاثرہ جلد ہوتی ہے وہ سٹارٹ میں نیلے رنگ کی ہوتی ہے اور پھر سبزی مائل کلر چینج کر لیتی ہے، اور اس میں چیرنے والے درد ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی ڈنک لگ جائے تو اس میں چیرنے والے درد ہوتے ہیں، یہ اس کی رہنما علامات ہیں۔ لیڈم والے مریضوں کو قدرے اس میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے سیلولائٹس میں، مطلب معمولی سا ان کو اوروں کے جتنا اس میں وارمتھ یا گرمائش محسوس نہیں ہوتی۔ تو لیڈم پال 200 اگر آپ 2 قطرے صبح نہار مریض کے زبان پر ڈالیں تو اس سے اس کے کافی ریلیف مل جائے گا۔ اس کے بعد جی نمبر آتا ہے سلیشیا 200 کا۔ اگر مریض کا جو سیلولائٹس ہے ایڈوانس فارم میں چلا جائے اور اس میں بلسٹر آ جائیں یعنی چھالے آ جائیں اور اس میں پیپ اور گند ہو اور ان سے بدبو آئے، مریض کو سردی کے ساتھ بخار آئے، تو ایسے علامات پر آپ سلیشیا 200 2 قطرے صبح 2 شام اگر دیں گے تو مریض بہت جلد اس کنڈیشن سے ریکور کر جائے گا۔ اس کے بعد دوستو میں نے ایک ریسرچ میں دیکھا اور پھر اپنے پیشنٹ میں بھی اس کو یوز کیا کہ اس میں کافی زیادہ پین ہوتا ہے سیلولائٹس کے مریضوں میں، تو انالجیسک کے اوپر ایلوپیتھک والے یہ لگاتے ہیں۔ تو اس ریسرچ میں وہ آرنیکا مدر ٹینچر پر وہ ہوا کہ گز پر لگا کر یعنی اس کو سوک کر کے اس پہ ڈال کر آرنیکا کیو اور سیلولائٹس والے اسکن کے اوپر یہ باندھ دیتے ہیں، تو اس سے درد میں کافی آفاقہ آ گیا۔ تو جیسے میں نے اس کو یوز کیا تو مجھے بھی اس میں وہی رزلٹ ملا جیسے اس ریسرچ میں انڈیکیٹ ہوا تھا۔ دوستو فوڈ ٹپس کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ کون سی خوراک بہتر ہے کون سے بہتر نہیں ہے۔ آج کا ٹاپک اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ تاکہ وہ بھی ان مفید معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔